सिपाहियों, तैयार हो जाओ। हम कल सुबह रवाना हो रहे हैं। कहाँ भाई? उन ज़मीनों पर जहाँ हमारी किस्मत का फैसला होगा तुर्गुत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हकीम अर्तुक सुंगर तेकन के ज़ख्म का इलाज करने के आखिरी मरहले में होता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और हैमा खातून को बताता है कि आप परेशान ना हों, आपका बेटा इंशाल्लाह 3 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर अर्तुल कहता है, मैं अब्दुर्रहमान की सूरत हाल भी जानना चाहता हूँ। हकीम अर्तुक कहता है, ठीक है, आप मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ सलजान और हलीमा दुआन के पास पहुंचती हैं। सलजान कहती है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। फिर वह दुआन को उस बूढ़ी औरत का पूरा वाक़या सुनाती है जो कबीले के बाहर मुर्दा हालत में मिली थी। सलजान कहती है, उन्होंने बूढ़ी औरत को मारकर मेरा कड़ा उठा लिया था और अब मुझे डरा रहे हैं। अगर मुझे वो कड़ा मिल जाए तो मैं साबित कर सकूंगी कि वो कातिल हैं और मुझे लगता है कि वो कड़ा आयतुल उनके खेमे में है। दुआन कहता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हलीमा बोलती है, हम चाहती हैं कि तुम बानो जिजिक से बात करो, क्योंकि बानो जिजिक आयतुल उनकी महफूज है और उस खेमे में आती जाती रहती है। दूसरी तरफ अर्तुल और हकीम अर्तुक अब्दुर्रहमान के पास पहुंचते हैं। अब्दुर्रहमान अभी तक बेहोशी की हालत में था। हकीम अर्तुक कहता है, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है भाई। इसके बाद अर्तुल कहता है, सुंगर तेकिन सफ़ेद दाढ़ी वालों के बारे में जानता है और उसने हमारी मदद मांगी है ताकि ओगेडे की फौज से तुर्कों को निकाला जा सके। हकीम अर्तुक कहता है, कैसे होगा ये? अर्तुल कहता है, उसके पास ओगस खान की मोहर है। हकीम अर्तुक चौंक जाता है। अर्तुल कहता है, अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ओगेडे की फौज कमजोर हो जाएगी और वो अनातोलिया पर हमला नहीं कर पाएगा और हम खून बहाए बगैर अपनी रियासत बचा लेंगे। हकीम अर्तुक कहता है, मैं इस काम में आपकी पूरी मदद करूंगा। फिर अर्तुल कहता है, मैं कल सुबह सोकर जा रहा हूँ। सुंगर तेकिन जब ठीक हो जाए तो आप उसे सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिलवाने के लिए ले जाना। दूसरी तरफ ताजिर फरासियाब नोयान से मिलकर वापस कबीले में पहुंच जाता है और अपने आदमी से पूछता है, क्या आप लोगों ने सामान लाद लिया है? आदमी कहता है, आज शाम से पहले हमारे ऊँट जाने के लिए तैयार होंगे। फरासियाब कहता है, उनमें से एक को कल सुबह तक रोक लो, हम उसमें किसी और को भी लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ गुंदोगदो एक बार फिर जेल में हमजा के पास पहुंचता है और कहता है, मैंने तुम्हें एक सिपाही बनाया, तुम पर एतमाद किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं कल सुबह सबके सामने तुम्हारा सार उतार दूंगा। हमजा कहता है, ये आपका हक है और आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ और मेरे पास एक बहुत आम बात है आपको बताने के लिए। लेकिन गुंदोगदो उसको मारता है और कहता है, खामोश हो जाओ। दूसरी तरफ आयतुल गोंजा गुल से कहती है, तो आज शाम हैमा खातून ने सबकी दावत की है अपने खेमे में, तुम्हें ऐसे अच्छा मौका नहीं मिलेगा वो मोहर चोरी करने का। गोंजा गुल कहती है, आप परेशान ना हो, मैं वो मोहर लेकर आऊंगी। इसके बाद सब लोग हैमा खातून की दावत में पहुंचते हैं। अर्तुल कहता है, सुंगर तेकिन भी जल्द ठीक होकर इस दस्तरख्वान पर आ जाएगा। फिर हैमा खातून गुंदोगदो से आहिस्ता से पूछती हैं, सलजान नहीं आ रही? गुंदोगदो कहता है, नहीं। हैमा खातून कहती हैं, तुमने जो मुझसे वादा किया था वो मत भूलना, आज रात उसके खेमे में गुजारना। थोड़ी देर बाद सुंगर तेकिन भी वहाँ आ जाता है। सब खड़े हो जाते हैं। फिर अर्तुल और हैमा खातून उसे सहारा देकर दस्तरख्वान पर बिठाते हैं। फिर सुंगर तेकिन को एक चम्मच पकड़ाई जाती है। गुंदोगदो कहता है, ये चम्मच उस दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही है जिस दिन तुम गिरफ्तार हो गए थे। फिर अर्तुल कहता है, हमारी वालिदा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, हालांकि हमने छोड़ दी थी। दूसरी तरफ बानो जिजिक रात को अपने घोड़े पर कंबल ओढ़ने के लिए जाती है। इतने में दुआन वहां पहुंचता है और पूछता है, खैर है बानो? बानो कहती है, मुझे ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि मेरे घोड़े को सर्दी लग रही होगी। फिर दुआन कहता है, क्या तुम कुरको सरदार और इस कबीले की बेहतरी के लिए काम करोगी? बानो कहती है, क्या तुम्हें सलजान ने यहाँ भेजा है? दुआन कहता है, हाँ। बानो जिजिक फौरन वहां से जाने लगती है तो दुआन उसका बाजू पकड़ लेता है, लेकिन बानो फौरन पलटकर खंजर उसकी गर्दन पर रख देती है और कहती है, कोई भी मुझे सरदार और उनकी बीवी को धोखा देने का नहीं कह सकता। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं जाकर सारी बातें सरदार को बता दूंगी। लेकिन फिर दुआन फौरन पलटता है और खंजर बानो के हाथ से छीन लेता है और कहता है, हलीमा सुल्तान ने भी तुम्हें सलाम भेजा है और कहा है कि वो कड़ा तलाश करो जैसे सलजान ने तुम्हें कहा है। मैं तुम्हें ये पैगाम देने आया था। फिर वो उसे खंजर वापस करते हुए कहता है, पैगाम रसाओं को मत मारो, और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ खाने के दौरान तुजतेकिन सुंगर तेकिन से कहता है, मैंने सुना है मंगोल कैदियों को नहीं रखते, आपको उन्होंने कैसे कैद में रखा? सुंगर तेकिन कहता है, क्योंकि मैं घोड़ों के मामले में बहुत अच्छा था और इतने सालों से मैं चंगेज खान और उसके खानदान के घोड़ों की देखभाल कर रहा था। तुजतेकिन कहता है, बस इतना ही?
سنگر تیکن کہتا ہے نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ان گھوڑوں کو کوئی ذرا سا بھی نقصان پہنچا دیتا تو انہوں نے مجھے مار دینا تھا۔ دوسری طرف ارطل کے ساتھی اور ڈیلی دا امیر عبد الرحمن کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اتنے میں ارطل بھی وہاں پہنچتا ہے۔ ڈیلی دا امیر کہتا ہے انشاءاللہ عبد الرحمن ایک دن ضرور آنکھیں کھولے گا، یہ بچہ ترلی آج سے میری امانت ہے، اللہ کی مدد سے میں اسے عبد الرحمن جیسا بہادر سپاہی بناؤں گا۔ پھر ارطل اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے سپاہیوں تیار ہو جاؤ، ہم کل صبح روانہ ہو رہے ہیں کہاں بھائی؟ ان زمینوں پر جہاں ہماری قسمت کا فیصلہ ہوگا ترگت۔ دوسری طرف تاجر افراسیاب سلجان کے خیمے کے باہر پہنچتا ہے اور اس کو آواز دیتا ہے۔ سلجان باہر آ کر پوچھتی ہے خیر ہے؟ افراسیاب کہتا ہے ہم ابھی قالینیں لاد رہے تھے تو ہم نے ان میں کچھ خرابیاں دیکھی ہیں۔ سلجان کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بھی وہاں آتی ہوں۔ اتنے میں گندوگدو بھی سلجان کے خیمے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو گونجا گل اسے پیچھے سے آواز دے کر روک لیتی ہے اور اسے باتوں میں لگا کر دوسری طرف لے جاتی ہے۔ سلجان اپنے خیمے سے نکلتی ہے اور قالینیں دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتی ہے جہاں تاجر افراسیاب نے خریدا ہوا سامان رکھا ہوا تھا۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ تاجر افراسیاب کو آوازیں دینے لگتی ہے۔ اتنے میں تاجر افراسیاب پیچھے سے آتا ہے اور ایک رومال پر بے ہوشی والی دوا چھڑک کر سلجان کے منہ پر رکھ دیتا ہے جس سے سلجان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تاجر افراسیاب اور اس کا آدمی سلجان کو رسی سے باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے منہ پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسے ایک بڑے سے ڈبے میں ڈالتے ہیں اور سامان کے ساتھ لاد دیتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو گونجا گول کو اس کے خیمے میں چھوڑنے جاتا ہے۔ گونجا گول کہتی ہے آپ سلجان کے خیمے کی طرف جا رہے تھے، یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ گندوگدو کہتا ہے سلجان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مرنے تک میری بیوی رہے گی اور میں نے بھی اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا شوہر رہوں گا۔ گونجا گل کہتی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شاید میں جذباتی ہو گئی تھی۔ پھر وہ گندوگدو کو شب بخیر کہتی ہے اور گندوگدو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سنگر تیکن حائمہ خاتون کو کہتا ہے کہ کل صبح میں روانہ ہو جاؤں گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اس حالت میں تم کہاں جاؤ گے؟ ابھی تو تم آئے ہو۔ سنگر تیکن کہتا ہے مجھے جانا ہوگا والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کیا تم بھی ارطل کی طرح مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ سنگر تیکن کہتا ہے ان رازوں میں بہت درد ہے والدہ، اس لیے بہتر ہے آپ یہ راز نہ جانیں کیونکہ اس کے بعد آپ زیادہ بے چین ہو جائیں گی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے، آپ تم کچھ آرام کر لو۔ اتنے میں ارطل وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے والدہ، انشاءاللہ میں اچھی خبر کے ساتھ واپس لوٹوں گا۔ حائمہ خاتون اسے دعائیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں تیز جاؤ اور تیز آؤ۔ ارطل کہتا ہے آپ یہ جان لیں کہ ہمارا راستہ آگ اور پیار کا راستہ ہے اور ہم وہ غلام ہیں جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ والدہ کو اللہ حافظ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیل میں حمزہ کپڑے کے نیچے سے خنجر اور چابی اٹھاتا ہے اور جیل کا تالا کھول لیتا ہے اور پھر خیمے کے ایک طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف گمس تیکن اور آیت اللہ گونجا گل کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم نے مہر حاصل کر لی ہے؟ گونجا گل کہتی ہے ہاں۔ پھر وہ مہر نکال کر گمس تیکن کو دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں گوکچے کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئی تھی، گوکچے مجھے کپڑے دکھا رہی تھی، پھر وہ دوسرے کپڑے لانے کے لیے باہر گئی تو پیچھے سے میں نے مہر نکال لی۔ گمس تیکن مہر دیکھ کر کہتا ہے میرا مارگریو بننے کا وقت آ گیا ہے۔ گونجا گل کہتی ہے کیا یہ مہر آپ سعادتین کوپی کو دیں گے؟ گمس تیکن کہتا ہے ہاں، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، میں نے قیمت ادا کر دی، اب سعادتین کوپی کو دیکھنا ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔